हाफिज साहब, अगर ये बिजनेस किसी को समझ आ जाए और वो करे ना, ये हो ही नहीं सकता। सुनार का सोना और लोहार का लोहा अगर नजर नहीं आएगा तो कभी गाहक नहीं आएगा। नहीं नहीं हाफिज साहब, बेचने वाले मट्टी भी बेच देते हैं और जो नहीं बेच सकते उनसे सोना भी नहीं बिकता। ये दुनिया खूबसूरती का है, खूबसूरती को पसंद करती है और खूबसूरती को जवाल नहीं है। चाहे कारोबार हो, चाहे मईशत हो, चाहे आपकी दोस्तियां यारियां हो। आज मैं जिस सेटअप पे मौजूद हूँ, ये खूबसूरत परिंदों का एक छोटा सा सेटअप है। ये बिजनेस कहता है दिन ही दिन में पाकिस्तान में न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरत परिंदों का राज है और पाकिस्तान में भी ये राज आम होता जा रहा है। बहुत से लोगों ने इसको एज ए शौक लिया और आज माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत नौजवान के साथ मैं मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी की कहानी, ये बिजनेस कैसे शुरू किया, मेरा पाकिस्तानी कैसे कर सकता है, माएँ बहनें घर में ये कैसे सेटअप लगा सकती हैं, ये कब तक चलेगा, फ्यूचर हाल माजी मुस्तकबिल इसका कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने का। हमारे देखने वालों को अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम सैफुर रहमान है और मैं बिलोंग करता हूँ इस्लामाबाद से और इस शौक़ में तकरीबन 2 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था एज ए शौक़ 1-2 पेयर से और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास अभी तक मैंने सेल नहीं किया, सिर्फ परचेजिंग कर रहा हूँ और इसको मैं काफ़ी तकरीबन ये 60 के करीब पेयर मेरे पास हो चुके हैं। अच्छा सर बताइएगा, इस बिजनेस में लोग धड़ाधड़ और फटाफट आ रहे हैं, क्या ख़ास बात है इस बिज़नेस की, इस फार्मिंग में? क्या वाकया ही इतनी प्रॉफिट है या खूबसूरती को सलाम है? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि धड़ाधड़ लोग जो है इसका प्रॉफिट देख के आ रहे हैं, ठीक है। नो डाउट इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, एक थोड़े टाइम में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं कि नंबर 1 ये है कि आपको शौक़ होगा परिंदों का, आप संभाल सकेंगे, आप उनकी केयर अच्छे तरीके से कर सकेंगे तो फिर तो ये बहुत प्रॉफिट देते हैं। अगर ये नहीं कर सकते आप तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप इस बिज़नेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी एक खूबसूरती है, ये बहुत प्यारे इसके कलर्स हैं और आपको इतनी कलर्स की वैरायटी किसी भी चीज़ में नहीं मिलती जो इस हॉबी के अंदर मिल रही है। सर कहा जाता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया इन बर्ड्स की दीवानी है, क्या ये भी सदाकत है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे फिलिपाइन है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो हर साल तकरीबन अरबों डॉलर के जो बर्ड्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। फिलिपाइन जो है, फिलिपाइन में एक ये कॉटेज इंडस्ट्री बन चुकी है, लोग इनको पालते हैं, ब्रीड करवाते हैं, इनके चिक्स आगे थोड़े से बड़े करके रेज करके पूरी दुनिया में जो है वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं और इससे अरबों डॉलर का रेवेन्यू लेते हैं। और मेरे ख्याल से जैसे पाकिस्तान का ज़राअत एक नेशनल बिजनेस है, ये फिलिपाइन का बर्ड एक नेशनल लेवल का बिजनेस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में भी ये इस बिजनेस को नेशनल लेवल के बिजनेस का दर्जा मिल सके? जी, अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है फोकस करे, इसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाए, लोगों को सिखाए ये, ठीक है, और इस बिज़नेस के अंदर जो लोग हैं जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं तो इसको मज़ीद आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री में जो है डेवलप हो जाए। सर इस फार्मिंग में आने वाले लोगों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या आप उनको मसाइल कह लें। नंबर 1 पे वो लोग कहते हैं कि हम इस फार्मिंग में आएँ या बर्ड की किसी भी फार्मिंग में आएँ तो बर्ड सेल नहीं होता, जबकि मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा जिनका ये मसला बिल्कुल भी नहीं है, वो कहते हैं हमारा बर्ड तो रुकता ही नहीं। आप क्या कहते हैं? हाफिज साहब, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 देखें कि कोई भी अगर आप सुनार को देखें, ठीक है, सुनार एक मार्केट में शॉप डाल के बैठा हुआ है, उसके पास लाखों रुपए का वो 1 तोला सोना होता है। अगर वो घर में बैठ के ये बिज़नेस करे, किसी बंदे को ये ना पता हो कि ये फलां साहब जो है ये सुनार हैं और ये जेवर बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी बंदा उनके पास नहीं जाएगा। हालांकि उनके पास वो चीज़ है जो दुनिया में इस टाइम स्टैंडर्ड समझा जाता है, ठीक है, तो उसका भी सेल नहीं होगा। इसी तरह एक लोहार है, वो भी अगर घर में ही बैठ के करेगा काम, किसी बंदे को पता नहीं चलेगा तो कैसे उसकी चीज़ सेल होगी। इसमें मेन चीज़ है मार्केटिंग, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट प्लेसमेंट प्लस मार्केटिंग।
کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں صاحب جو ہے سیف صاحب نے اگر یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے ان کے پاس کیا چیز ہے, کتنی ہے, اور وہ سیل کرنے کے لیے کیا کیا اویلیبل ہے, اور وہ کس لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب لوگوں کو میری چیز کا پتہ چلے گا تو ڈیفینیٹلی لوگ میرے تک جو ہے وہ آئیں گے. سر آپ کے حلقہ احباب میں یا آپ کے مشاہدے میں کیا ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس بزنس کو ایز اے شوق شروع کیا تھا اور اب وہ اچھے لیول پہ بزنس کر رہے ہوں؟ جی میرے اگر سرکل کی بات کروں تو بے شمار ایسی ایگزامپلز ہیں جن میں سے کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے شوق کے طور پہ 1-2 فشر کے پیئر لیے اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کیا, تو بعد میں جا کے انہوں نے اس کو بزنس میں کنورٹ کیا. 4 پیئر اس نے پراپر میوٹیشن کے اچھے جو ہے کمرشل پیئر لے کے سٹارٹ کیا اور آج ان کے پاس 70 to 80 100 پیئر تک پہنچ چکے ہیں. وہ مطلب کہ 8 کتنے 80 پیئر سے 100 پیئر تک ان کے 100 پیئر ہو چکا ہے. 100 پیئر ہو چکا ہے. اور یہ جو جب انہوں نے شروع کیا تھا وہ کتنی مالیت کا بڑھ تھا؟ ہاں تقریباً 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے درمیان انہوں نے اس میں انویسٹ کیا, اور آج جو ہے وہ اگر ان کے پاس 100 پیئر ہے اچھی, اگر آپ میں یہی کہوں آپ کو بلو اپ لائن, گرین اپ لائن, پیل فیلو وغیرہ کے اگر بڑھ جائیں آپ خود کیلکولیشن کر لیں کہ کس لیول اس کا ایک پیئر کتنے کا یا ایک برڈ کتنے کا ہے؟ دیکھیں میرے پاس اگر دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے کا ایک پیئر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اسی حساب سے آپ ایوریج اگر اس کو 50,000 یا 1 لاکھ سے بھی اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ لیں. صحیح ہے. اچھا سر جی اب بتائیے گا کہ اس کا بریڈنگ سیزن کون سا ہے اور کیا حالیہ موسم میں اس کی بریڈ کروانی چاہیے؟ دیکھیں یہ ہبس کا موسم ہے. ٹھیک ہے, مونسون بڑی شدت سے ہے, نمی ہوا میں بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے جو ہے اس کا بریڈنگ سیزن یہ نہیں ہے. اس کا بریڈنگ سیزن علاقہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے, لیکن آئیڈیل ٹائم اس کا اکتوبر سے لے کے اپریل تک جو ہے اس کا بریڈنگ. اچھا سر بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے پاس کون کون سی موٹیشن لگی ہوئی ہیں اور کتنی کتنی کوانٹٹی میں لگی ہوئی ہیں؟ جی میرے پاس اگر میں بتاؤں آپ کو کہ میرے پاس بلو فشری, گرین فشر سے لے کے پیل فیلو, پار بلو پیل فیلو, اوپ لائن تک کی جو ہے میوٹیشن میرے پاس موجود ہیں. اور اس میں ہر ایک کے جو ہیں اوپ لائن, بلو اوپ لائن کی ورکنگ کے میرے پاس کافی سارے پیئر ہیں, بلو اوپ لائن انٹو گرین اوپ لائن کے پیئر ہیں, پیل فیلو اوپ لائن کی ورکنگ کے پیئر میرے پاس موجود ہیں, پار بلو پیل فیلو اوپ لائن کی ورکنگ کے موجود ہیں پیئر میرے پاس. اسی طرح میرے پاس جو ہے ڈائلوٹس میں ساری ورائٹی موجود ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد میرے پاس جو کمرشل آئٹمز ہیں کریمینو, ڈیکینو, پار بلو پیسٹلینو, البائنو, ریڈ آئی, یہ سارے الحمدللہ پیئر میرے پاس. سر میرے پاکستانی بہن بھائیوں کو, فارمرز کو مشورہ دیجیے گا کہ اس فارمنگ کا آغاز کن برڈ سے کرنا چاہیے, نمبر 1 کس سیزن سے کرنا چاہیے؟ جی اس میں آئیڈیل ٹائم تو یہی ہے کہ اگر تو آپ کے کوئی ٹرسٹ والا بندہ ہے تو اس سے تو آپ کسی بھی سیزن میں خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ٹرسٹ والا نہیں ہے تو آئیڈیل یہی ہے کہ آپ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے لوگ بریڈنگ کرواتے ہیں, جو فرسٹ کلچ کے بچے ہوتے ہیں ان کو آپ لیں. ٹھیک ہے, اپنے گھر میں ان کو بڑے کریں اور آنے والے سیزن میں ان سے بریڈ لیں. سر بزنس ویزیبلٹی کے طور پہ بتا دیں کہ ایک نیا انویسٹر کم از کم کن برڈ پہ اور کتنے انویسٹ کرے, بزنس ویزیبلٹی فلانا کیا ہوگا؟ جی حافظ صاحب اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ہم 5,000 یا 10,000 لگانے کو بھی بزنس سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ بزنس آپ کوئی بھی ایک ریڈی بھی لگاتے ہیں, ایک رکشہ بھی چلاتے ہیں یا ایک چھوٹی سی دکان بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کم سے کم 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے کاغذوں میں جو بزنس ہے, برڈ کی دنیا میں کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بزنس کرنا ہے اور بزنس میں 5,000 سے یا 10,000 سے کروں گا. 5-10,000 سے بزنس نہیں ہوتا. بزنس آپ کا منیمم جو ہے لاکھ روپے سے آپ سٹارٹ کریں. اس میں میں ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی 3 سے 4 پیئر آپ البائنو, ریڈ آئی انٹو کریمینو جو ہے, سوری پار بلو پیسٹلینو ہے یا ڈیکینو کے آپ یہ پیئر لگا لیں, یا پھر آپ سمپل سب سے سستی پیئرنگ جو ہے آپ گرین فشر سپلٹ بلو سپلٹ اوپ لائن کا میل لے لیں, اس کے ساتھ کوئی بھی سادی بلو فشری لگا لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پیئر تقریباً 35,000-30,000 کے راؤنڈ اباؤٹ بنے گا اور اس پیئر کو 25,000 میں بھی مل جاتا ہے. کوالٹی ٹو کوالٹی ویری کرتا ہے. یہ اگر آپ کے پاس 3-4 پیئر لگے ہوئے ہیں تو اگلے سیزن میں آپ کے پاس بلو اپ لائن بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, گرین اپ لائن بھی آ جائے گا. آپ کی اپ لائن کی اچھی ورکنگ سٹارٹ ہو سکتی ہے. ایک پیئر جو ہے وہ ایک سیزن میں کتنے کلچ کرتا ہے, کتنے بچے جو
हेल्दी बच्चे कितने दे जाता है एक? देखें वैसे तो अगर एवरेज की बात करें तकरीबन 10 से 12 की एवरेज आती है और 3 दफ़ा ये बच्चे देते हैं। अगर आपके पास फोस्टर पेयर मौजूद हैं, फोस्टर पेयर मतलब वो सस्ते बर्ड जो हैं जिनके महंगे बर्ड्स के आप अंडे लेके उनके फोस्टर के नीचे जो है पोस्ट करवा लेते हैं, तो वो आपके बच्चों को पालते हैं तो लोग 4 क्लच भी ले लेते हैं। तो 4 क्लच में अगर 3 में आपके 10 से 12 बच्चे हैं तो 4 में तकरीबन आपके 14 से 16 बच्चे जो है वो आ जाते हैं। सर बताइएगा कि आपने अपने घर के अंदर ही ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, तो क्या आप दूसरे लोगों को भी यही मशवरा देंगे कि आप ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं? जी देखें, ये इस बिज़नेस को कहीं भी घर के किसी भी एक कोने में एक केज लगा के स्टार्ट कर सकते हैं आप। जिस तरह मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में रखे हैं, लेकिन ये आर्जी है। यहाँ पे मेरे छत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप तैयार हो रहा है। मेरे पास 2 रूम्स हैं, उसकी ग्रिल वगैरह आने वाले दिनों में लग रही है, तो इंशाल्लाह ये वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने हमारे व्यूअर्स को लव बर्ड की दुनिया में बड़े अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन दी और इस बिज़नेस से आगाह किया, बिज़नेस की फिजिबिलिटी के हवाले से हमें आगाह किया। जी भी वजह इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त दी। हर तरह की मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।